Aprangsi karbilong ribirta kilang rapet aradon phanstame kardom pajiriglo kardom non birta than ponjia bang nili priyanka lengpi non birta thepi pen langponik sinang Dipu Athletic Academy pen gachipati dun pen nongmi ke wana tu maphan karju Higher Secondary School along ingding sirkiap kachari bomba tu maphan MLA Dorsing Ronghang adiding pen cycle akichai pen keron pon Bang pharo isira trok sirkiap ra isi DNLA atum risim kangtang kachi hodai Assam Sarkar pen pangdak ponsi District Under Seva Sthaya Seva Abhiyan Health Mill labang soki joy pen sekelang pon asai deng pondon Indeng githom sami langham kham aje usanin kansuri hinira ikoira githom aparman lakha hini dighan masgaung ahabar along kapadopon non birtang ton pen langponik sinang Toklang ke thek pen chotle longri longpada phanong mi ke ban pi me chot kali bonta kapre kapachu ke thek kachpadu pen ta longri longpada phan me sen nong mi ban pi me lapen kapachu ke thek sera tu ma phan boreng ang hoi ke long dunji phan isi me sen abar saidu lason si karbiang long along penta penang an ubi kimi atum kapre kapachu kang tui angdeng an chepati dun si karbiang long phan nong mi ban pi bomlu Dipu Athletic Academy pen sami sangmi teron pita Kolkata rong supielong 34 East Zone Junior Athletic Championship 2023 3000 km race along chepati dunsi bronze medal chepalong dun pen karbi anglong aphan nongmi wan pile Dipu Athletic Academy along kachali bomaklim somara tumaphan aning kaparung ponji aphan lapen kapachu natla anjuse kapaprang dun thekji aphan pura Preni Bhai Dipu Athletic Academy atumpen patirpi ponsi Preni Bhai inkoira nerkap ani kasapatu aklamalong sami sangmir teron pi India Army along boreng ai hoi kachapalong dun abangpu humson rongpi Junior National Games along kachapati dunji abangpu Sondon Bismutari lapen promote hazira tumaphan karjopon Dipu Athletic Academy amai phu sikari ingti pokhila ingti pi atumpen chipahem phu pon karjopon amai long aluhi aman pen EM Bili Mohan Haglari District Sport Officer Karbiang Long Relief Ronghang Abarim Kasa Chunbang Assam Master Games Association Convener Dhansing Rongpi Karbilamet Amai Chunbang Joysing Togbi Kasa Tracers Kensing Tietum Chitongdun তেখেতসকলৰ সন্মানাৰ্থে ইয়াত সম্বৰ্ধনা এটা অনুষ্ঠান কৰা হৈছিল সেই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত ময়ো আহি তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা কৰি আমাৰ এই এথলেটিক্স চেণ্টাৰৰ যিখিনি শিক্ষাৰ্থী তেখেতসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰি ভাল লাগিল বিশেষকৈ আমাৰ প্ৰশিক্ষক বাইদেউ ওচৰত পাই মই আৰু বেছি আপ্লুত হ'লোঁ আৰু মোৰ ওচৰতে থকা দাদা ৰংপিদাই আগত আমাক তেখেতসকলে লিড কৰিছিল তেখেত এতিয়াও খেলৰ লগতে জড়িত হৈ আছে গতিকে আজিও তেখেতক লগ পাই মনটো খুব ভাল লাগিল গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত থাকিলে সকলোৰে মনবিলাক ভাল লাগে আৰু খেলৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো এতিয়া আমাৰ জিলাখনত উন্নতি হৈছে গতিকে সেইটো মই ভাল পাইছোঁ আৰু কৰিবলগীয়া কাম আছে সেইখিনি পিছত আলোচনা কৰি সকলোৱে যিসকল ক্ৰীড়াক ভাল পায় একেলগে আলোচনা কৰি কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰে সেইটো আলোচনা কৰি পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীবিলাক লোৱা হ'ব গতিকে আজি এইখিনি সময়ত মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু খেলিবৰ কাৰণে সকলোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ ধন্যবাদ Dipu Athletic Academy ke pathu amu martum non headjong Kolkata long padopon 34 East Zone Junior Athletics Championship along kami initum bang thom chapate don lo bang thom chapate don pen inu bang si medal lang wan pilo lalo sangmir teron pi alangli bronze medal chipolong don lo adam tang hota East Zone Bihar long padota lang medal chi nang wan pik lo sonthosi Semdon Bosomotari alangli bangke medal bang long lemon same all India rank alang kimi sen najok fifth position mane dak record holder doko alang 200 meter long dame 22 second angke kad onajok alang non tamil du long padopon
ponji junior national along tame alang li cepate dun po sining karong alam lo lapen promote hakjar kedam tang batahini izulung tame alang medalist lo bon same non bang asap so distance ke kom alang bang 4th position lo lapen inut Hamson rongpi Indian Army long tame alang penap joining dam po lasila so ining karong pen si ako nong kacharli mi obe kimitun ham tame lason atumoson ke cepat hegonji aning parung ji pusi la so matha ponsi nilipini felicitation program deng ponlo felicitation program nili lanon ke bang miwi kimi tuhan eta message ping tung je nangli tum la khela lain aprang ke je porhi ning ji pai pai punang bu bo same non ke la sun din kai la lo je khela pen sami tum son bak akthe ba son bak tum je plang na ke the la si tum so mai bi kimi tuhan ni message ping tung je khela pen same lan ke mi la khela ta choose me la pin khela lo same tum scientifically mentally la pen practice pe na jog hard working pe jog guiding ke misan guiding pe jog tumak ke misan pe na munit ba ke misan ding tumule un Reni Phai ko raner kep ani Pholoni constituency angkang Pholoni higher secondary school along ingding sirkep kachari bomba tumaphan MLA Dorsing Ronghang adiding pen cycle akujar pen keron pon Abangso cycle keron pon amayalong kachari bom asar piasar buramate agarjana tumaphan phaponsi Pini bang phokep se sorlo lapen sopin so tumaphan cycle ron pondo aluhiaman pen MLA Dorsing Ronghang Kambura Kiting Bili Mohan Khaglari Pholoni higher secondary school principal Monindra Pe lapen chari also marapia portum chitongdun Pholoni pen sarhoningji karbinong reberta অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত প্ৰত্যেকটো স্কুলৰ ক্লাছ 9 ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বিনামূলীয়া চাইকেল বিতৰণৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে ৰাজহুৱা হিচাপে বা ৰাজ্যিক হিচাপে বা ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে চিফ মিনিষ্টাৰ বা মিনিষ্টাৰ বা আমাৰ CM তেওঁলোকৰ যোগেদি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হৈছে এতিয়া প্ৰত্যেকটো স্কুলত তেওঁলোকে নিজৰ হিচাপে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিবলৈ গৈছে আজি ফুলনি হাইস্কুলত ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনত আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ দিছে লাংহিনৰ MEC তথা কাৰ্বিআংলং টমাছ কাউন্সিলৰ বিলিমোহন ডাঙৰীয়া আৰু কাৰ্বিআংলং টমাছ কাউন্সিলৰ MEC ফুলনি MEC কাৰ্বিআংলং টমাছ কাউন্সিল কামৰা কিৰিং ডাঙৰীয়া লগতে সমাজ সেৱক আৰু আমাৰ এই শিক্ষক প্ৰধান শিক্ষক লগতে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক সকলোক লৈ পেলাই আজি চাইকেল বিতৰণ কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে অকল কিতাপ ইউনিফৰ্ম মিড ডে মিল খিনিত সীমাবদ্ধ নাথাকি দূৰ দূৰণিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক চাইকেল বিতৰণৰ যি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আমি চৰকাৰক শলাগ লৈছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে আঁচনি ল'বলৈ চৰকাৰৰ যথেষ্ট সিদ্ধান্তবিলাক আছে সেইখিনি পৰ্যায়ক্ৰমে ৰূপায়ণ কৰি যাব আৰু আমি সুস্থ নাগৰিক শিক্ষিত নাগৰিক কৰিবলৈ কাৰণে চৰকাৰে যিখিনি প্ৰয়াস বা চেষ্টা হাতত লৈছে ই শলাগ ল'বলগীয়া গতিকে আজি এইখিনি কাৰ্যসূচীত তোমালোকক নিমন্ত্ৰণ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গাৰ্জেন সমস্ত সন্মুখত আমি যাতে বিতৰণ কৰিবলৈ পাই আমি আনন্দিত হৈছোঁ আৰু নিশ্চিতভাৱে ল'ৰা ছোৱালীসকলে এই চাইকেলৰ যোগেদি তেওঁলোকে লাভান্বিত হ'ব এইখিনি আশা কৰিছোঁ। Dima Hausa Hemprek Aparman Naphan Kidamtang Surihini Rakrisir Kep Aninkan CDNLA Risim Kangtang Asong Amhang Pathek Pono Ponta Soluk Sodak Mate Risim Kangtang Pen Kachesong Ki Chunun E Government Atum Pen Chingki Chingmai Pensi Chunji Lapen Dima Hausa Along Rialongta Monsam Padoji Aphan Pura DNLA Risim Kangtang Ki Odat Asong Atumta Monsam Aklam Bangsi Reni Phai Inkoira Nerkep Arni DNLA Bang Risir Kebra Isi Atum Risim Kangtang Assam Government Atum Aphan Chihodai Pong DNLA Asong Atum Risim Kangtang Chihodai Pon Amayalong Aluhiaman Pen Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma Assam Mine and Mineral Minister Mondita Gorlosa DHAC CM Bipolal
Borlosa, KAC CM Dr. Tudiram Rohan, Director General of Police, DGP GP Singh Laben, Kaprek Manpeng Gidotum Chitong. DNLA asong atu monsama klamalong kebang ke Asam laben India bhan isi purki monson nangman ko laben DNLA asong atu monsama klam kebang atu maphan kaboche thekji aphat government atu an cherap chitodun bokusi Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma pen lamjaipo के लिए काम करने के लिए आगे आए हैं। ये हमारे लिए, असम के लिए, डिमा हसाओ के लिए और पूरा डिमासा जनजाति के सारे लोगों के लिए एक बहुत ही खुशी की दिन है। 2012 में हम DSD का साथ समझौता किया था और तब से धीरे धीरे डिमा हसाओ जिला में शांति आना शुरू किया, डेवलपमेंट हुआ और कोई सारे अच्छा काम शुरू हुआ। लेकिन इसका बीच में हमारे जो डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी की जो कैडर था वो लोग हमारा साथ वो समय नहीं आया और उनका साथ हमारे एक प्रयास चलते रहा कि आप लोग भी आइए और आप लोग एक साथ मिलके हमारा असम का डिमा हसाओ जिले के और सारे डिमासा लोगों के कल्याण के लिए हमारा साथ मिलके एक साथ काम कीजिए। हमारा प्रयास रहा और फाइनली 2021 सन की 24 सितंबर में DNLA पहले सीज फायर डिक्लेयर किया और बाद में भारत सरकार और असम सरकार का साथ समझौता में हस्ताक्षर किया। ये तमाम प्रयासों में डिमासा समुदाय की जो बुद्धिजीवी थे, जो लीडिंग सिटीजन थे, सबने इंटेलेक्चुअल था, सबने हमको मदद किया और सभी का मदद का कारण आज हमारे DNLA का सारे कैडर हमारा साथ आया, हथियार भी जमा किया और साथ में एक शांति का रास्ता में एक साथ आगे बढ़ने के लिए संकल्प भी लिया। मैं डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के जो कैडर थे या लीडरशिप थे, मैं सबको आज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं अभिनंदन करता हूं। आज हमारे सरकार का लगभग 2.5 साल हो चुका है। ये 2.5 साल में असम में जितना जनजातीय लोगों ने हथियार पकड़ा था, लगभग सारे लोग मेन स्ट्रीम में आ चुका है। अभी मैं आपको बताते हुए मेरा बहुत ही मैं खुशी महसूस करता हूं कि लास्ट 2 इयर्स में 7,229 जो बहुत सारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो कैडर था, कोचिंग सेंटर कीजिए। अभी हमारा DNLA का भाई लोग कितना बढ़िया आके राइफल हैंडओवर किया, कितना बढ़िया सैल्यूट किया, कितना बढ़िया उन्होंने मार्च पास किया। ऐसा ही अगर हम लोग को ट्रेनिंग मिलता है तो हम लोग को कोई उग्रवादी संगठन में जाना नहीं है। आप लोगों को असम पुलिस में हम लोग भर्ती कर लेगा, आप लोग को हम लोग CRPF BSF में भर्ती करूंगा। तो इसलिए हमारा काउंसिल को मेरा रिक्वेस्ट है कि गांव-गांव पुलिस रिक्रूटमेंट का आप लोग ट्रेनिंग कैंप खोलिए, सेंटर खोलिए, APSC का ट्रेनिंग सेंटर खोलिए और ग्रेड 3, ग्रेड 4 जो असम सरकार का नौकरी है
वो सब नौकरी के लिए भी आप लोग ट्रेनिंग सेंटर खोलिए। उससे हमारा डिमा हसाओ का नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा नन मालम प्रोजेक्ट अकिसो आसन के क्लांग पर पिक पेना जक असम सरकार पेन पांगडा पंसी डिस्ट्रिक्ट अंडर सेवा स्थाया सेवा अभियान हेल्थ मिल लबंग सो की जय पेन से के लांगपन असाई डेंग पोंडो लपेन सीई किसो पेन डांगलक आसन अकी जय पेन से के लांगपन अदवाई है हुइसिता में अकी जय पेन रन पोंडो लपेन बी पोंडो लपेन लबंग सो जय मेक के दामतांग प्रेनी भाई इंकोयरा ट्रॉक्सी आनी आदाब पर भाई के पेन पंजेंग पंसी ओंगदुन हावा रोंगारा तुम से चिलांगदुन नोंगो Sorep surup honghap hongrup atum aphansita mepenang anagiso langpon longlo busi Dr. Adumpen Pajinipon Koloni pen sarhoninti Karbidong Rebeta যেটো হেলথ মেলা হৈছে এটো সুন্দৰভাৱে হৈছে পেশেন্ট ইমান নাই হয়তো মানে এতিয়া খেতিৰ বতৰটো সেইকাৰণে অলপ কম হৈছে পেশেন্ট কিন্তু সাধাৰণতে এই কেম্পবিলাক সাধাৰণতে মেটাৰনেল আৰু চাইল্ড হেলথৰ ওপৰতে হয় আৰু ইয়াত আমি এতিয়া মোৰ যেটো গাইনী হেৰিত আমি 12 জন পেশেন্ট আহিছে তাৰ ভিতৰত আমি 5 জন মাইকী মানুহ হাই ৰিস্ক পাইছো আৰু সেইটা ৰেফাৰ কৰা হৈছে হা আৰু এনে ঠিকই আছে কিন্তু ইয়াত দেখা গৈছে যে মানে মানুহৰ এৱাৰনেছটো বহুত কম এৱাৰনেছটো কম হোৱাৰ কাৰণে বহুত পেশেন্ট আহিছে তেওঁলোকে মানে এতিয়া লাষ্ট ডেলিভাৰী হ'বলৈ আৰু ধৰা 15 দিন 10 দিন আছে কিন্তু ইনভেষ্টিগেশ্যনই নাই সেইখিনি আমি দেখা পাইছো আৰু পেশেন্টবিলাকৰ এৱাৰনেছটো একেবাৰে নাই মই এইটোৱে মানে দেখিলো আৰু ইয়াত বাকি অন্য কথা নাই যে এৱাৰনেছটো আনিবৰ কাৰণে মানে এটা যত্ন কৰিব লাগিব হেল্থ ফেচিলিটি মানে ওচৰতে আছে ড্ৰয়িং টিভিত আছে কিন্তু যোৱা নাই টাউন সেইখিনি কথা অলপ পেশেন্ট আপোনালোকে 12 জন পেশেন্ট পালো কিমান জন আপোনালোকে পেশেন্ট আছে আজি নাই এই মোৰ ডিপাৰ্টমেন্টৰ গাইনী অবস্টেটিক্সত আমি 12 জন পেশেন্ট পালো তাৰে ভিতৰত 5 জন মানুহ হাই ৰিস্ক হয় তেওঁলোক আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব দিছো আৰু মেডিকেল কলেজলৈ ৰেফাৰ কৰিছো সেইখিনি বাকি এনে ঠিকই আছে খালি কথাটো হৈছে মানে মই যেটো দেখিলো আমি মানে পেশেন্টে নাহে পেশেন্টে নিজে নাহে এতিয়া এজনে পেশেন্ট আহিছে ডেলিভাৰী হ'বলৈ 3 দিন আছে একো ইনভেষ্টিগেশ্যন নাই একো বেজিও লোৱা নাই এনেকুৱা অৱস্থা আৰু তেওঁলোক মানে এৱাৰ নহয় এইটোৱে মানে দেখিলো সেইকাৰণে এৱাৰনেছটো আনিবৰ কাৰণে ধৰক এনজিঅ'ৰ সহায় লৈ বা অলপ হেৰি কৰি পেলাই যদি অলপ কৰে তেতিয়া অলপ ভাল হয় মানে কৈছো Ingdeng githom same langkhom kham aje osanin kansuri hinira inkoira githom aparman lakha hini dighali masgaon ahabar along kapadopon Tiwa khai tumta isia rong aje ingdeng githom same longkhon kham aje usa suri hira inkoira githom aparman langhin constituency lakha hini dighali masgaon along Gedamtang print hai inkoira troxiani anisia farman paman pon non aporabut seng prenang kiji aporabut sokhi information ji aphan pura tiwa khai kita matha ponsi longhon kham festival number 2 dighali masgaon paman pon labang sojai meg along aliyaman pen KCEM surjorong har MLA dorsing rokhang KCEM madhuram lekhe EMBD mohan haglari EM uping maslai KSA longho laben Ongdung aham phang songotu kithli kidingatum chitong dunsi jumisen alam thi handikang si labang sojai mik along misen ten pachun bo Bini dak langhin selawar habar along tiwa tum si karong aje lo festival lo asika klipule pudu cholo langkhon festival pudu laso langkhon festival la mangke sok jat pen kirim ya por nangali thupo purote la so phonse kado we anam phana hai chuhang sok hemise nai so arong mese nai bu phase ya bang so arang tum ke claim pusipu la si la to ningkan bang ta claim along kapre dim si ke claim padu lalu la si pining mangdak slower langhina tiwarong si bapadulo lalu la sini pan si dagalu sa punahang lo stong do ningarong parlo pu iem di ufing maslai pan lang linahang la pense ko pu tum lang phere iem la ke sangu dolo lalu la si iltum khaiso tum ke imithang jutang jubat imithang elamiki imithang pindeng sumpot penceng lok jong se ke rekom nai pute non ason aso asa
ilitum haku pen kopi ma ki klem bom so ijutang ijubat thang kakli phejo labang cheklem nang po dak long si tum ajutang gitu kakli phejo long si dolo ladak ilitum ta ilum klem ilitum pangbar dang lupute lukhikar chu bua tahai po mina jula bang sela bang so bang ilitum ge kado inong ge hasil klem kider na pangrum rapet si tum ge ala risulim sorong aje along si klem pa dolo tum ga ke angton se da ke ilitum kado ajutang do anta dak si klem rapet si padolo padang tum ke lasona berang posi dak arang so langkon festival ko se tum la tarang tum ta mohet cipulo lang tum ta non cipur si long thulo kali li putang te kiwira son lo karbiang long nang do chompu ambria hawalong do choma tiwa tum long si do chono melo lang tum pindeng sumpot alam iki la pena so anda pulo lalo la si lang tum ta la tiwa culture society ko iltum KCS ajeng son seng det pena pisi la mangso kaching thum dolo la si nona na tum ta ningan kripia na ta pleng tang lo la mangso langkhon festival ke pado pasalang tum ta mithang jutang jubat cherai komye phan mithang jutang jubat kang thur je phan se rang tum ta lelo la song long karbeng long tomas council hin benta ningan wang ta sap dihin kra dundo lang tum budget long bi pido lakya batang ka bi pido la se la so pidun po la se lahai festival lang tum ta chipachun pon lo dorde wa fix me sab so badunong chot pena tum claim long lo la si churu rai tum CM Dr. Tunam lo hang phan therang li lahai ke ma tha khai tin tum phana ajutang jubat pen chenglok pendeng sumpot lamiki pangchui phan porang ni bangso ke ma tha pen se ge BP kapre khai so tum phana karbeng long abari ma khai so tum phan ge la bangso tangka ke BP piomdo la serang tum bang ani kan bang tanang chen bompo nili art and culture ye mon ge pidun lok tien cholo non ringma nada tum nada festival lang dopo kuki tum chawangkut dopo hala kete garu tum wangala ta dopo lang tu han tame council pen sab kerap do kasi ningarong lo lang tum tame la bangso kerapen mithang jutang jubat ka cingthur pon thagi pan ansu se ke pacan pon thagi pan ke klem pon thega pot la se churupa lo pu masai ke hai pan cho di tangti pinia beta ke la pan se kang toni lo do me thak me kurwang thu